Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Sudah kenal Pak Zen semua belum ya? Ya Pak Zen. Karena udah kenal, maka pertanyaan Pak Zen, how are you today? Jawabnya fine. Fine, good. How are you today? Fine. How are you today? How are you today? How are you today? Your name is Muhammad Haidar. Oke, Haidar. Tak tulis biar nggak lupa. Pinjam ya. Haidar. And you? Muhammad Syahid Ubaidillah. Yeah, Syahid. And then you? Surya. And then you? Nur Rahman. How do your friends call you? Manggilmu apa? Haidar. And what about you? What about artinya bagaimana kamu? What about you artinya bagaimana kalau kamu? What about football misalnya? Bagaimana kalau bola? What about playing badminton? Misalnya ada yang, ayo kita kemana ya? Kamu bilang dengan mengawali what about? What about playing football? What about watching TV? What about walking? Okay. What about playing game? Gitu ya. Ayo kita mau ngapain? Kamu mungkin nawari dengan cara what about. About tawarnya ya tentang atau bagaimana. Tapi about ada arti yang lain, yaitu kalau terlalu berat untuk diangkat. Jadi apa? Itu bahasa Jawa. Ya, what about watching TV? What about playing game? And what about you? How do your friends call you? Call namanya memanggil kamu apa? Surya. And then you? Nur or Rahman? Nur. Yeah. Nur. And when I ask you, are you student? Jawabnya yes. Yeah. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya diawali dengan are, apalagi is, apalagi do, apalagi did, apalagi does, ya itu semua nanti jawabnya yes no. Ya, bahkan kadang-kadang nggak muncul are-nya. Student, yes. Student, yes. Student, yes. Student, ya maka itu juga gunakan aja ketika kamu tanya temanmu atau orang asing. Student, no. Businessman, yes gitu. Jadi nanya orang asing pun langsung, nggak usah mikir are, is, does, do, did, langsung aja. Student, oh no, I'm businessman. Terus kamu nanya lagi, businessman or Spiderman, gitu kan? Nanti jawabnya dia, oh I'm Spiderman. Jadi cukup bendanya saja. Kalau yang jawabnya yes, no. Coba tanya saya. Student gitu. No, teacher. Tanya, student? No, teacher. No, teacher. No, teacher. Nah, sekarang tanya lagi dengan kalimat lain, apa? Dengan kata-kata lain mungkin. Misalnya apa? Petani. Ayo, petani. Petani? Farmer. Coba tanya. Farmer? No, teacher. No, teacher. No, teacher. No, teacher. Jadi gitu ya. Memang kalimat yang lengkap itu are you, ya. Karena memang you kan pasangannya dengan are. Kalau he pasangannya dengan is. Jadi are you dibalik. Are you student? No. Are you teacher? Yes, ya. Siapa yang punya pilihan kata lain? Teacher sudah, student sudah, farmer sudah. Misalnya apa? Coba bahasa Indonesia aja. Misalnya apa? Polisi, tentara. Coba, tentara? Soldier. Apa tadi? Army juga boleh. Army, no, teacher. Masih? Army, no, teacher. No, teacher. No, teacher. Sekarang cari profesi lain. Boleh polisi, boleh tukang pos,
boleh. Pedagang, boleh. Ketika kamu tidak tahu, tidak usah diam, langsung aja pedagang, gitu aja, nanti pasien yang memberitahu. Coba pasien saja, kalau belum tahu, pilih kata pedagang dan sebagainya. Nanti pasien yang beritahu Inggrisnya. Silakan, yuk. Supir, driver, coba tanya. Tanya lagi, driver. No, teacher. No, teacher. Ya, sekarang nggak usah ragu-ragu, pakai bahasa Indonesia caranya. Apa? Kata apa? Ya, apa misalnya? Driver sudah. Apa? Pelukis. Apa? Pelukis. Painter. Coba, ya. No, teacher. No, teacher. No, teacher. No, teacher. Gitu ya. Painter. Atau kalau umum itu artis. Atau artis itu bisa pelukis, bisa seniman, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi intinya kalau kamu nanya orang asing cukup begitu. Tapi ketika kamu ingat kata are, tambahkan are. Tapi intinya ketika ditanya dengan awalan are, apalagi awalan is, awalan does, awalan do, kamu jawab aja yes atau no. Karena pertanyaan-pertanyaan itu hanya menghendaki jawaban yes atau no. Contoh yang pakai is. Is berarti orang, bukan you, bukan they, bukan we, tapi he dan she. Contoh, your father teacher, itu coba tanya. Your father teacher. Your father teacher. Nah itu pakai is kalau kamu ingat. Kalau enggak ya langsung aja. Your father teacher? No. My father businessman. Langsung. Boleh pakai is, boleh enggak. Yang penting itu langsung orang paham. Boleh pakai is, boleh pakai enggak. Boleh enggak. Kalau ingat ya pakai is. Is your father? Your father teacher. No. Businessman. Teacher? No. Businessman. No. Businessman. Gitu ya. Jadi nanti kalau nama your father pakai is ya berarti mother juga gitu. Tapi ya kamu ingat, kalau kamu ingat aja. Kalau enggak ya your mother, your brother, your sister teacher, your uncle. Uncle tulisannya gimana? Uncele, bacanya uncle. Jadi uncele bacanya uncle. Jadi kalau muncele bacanya mang, artinya marah. Itu bahasa Jawa. Ya kan? Itu kayak rumus toh. Uncele, bacanya uncle. Muncele, mangkel. Di bahasa Inggris mudah toh? Biasanya bahasa Inggris pakai apa? Pakai the. Contoh, batang pisang the. Oh, apalah. Jadi kalau bersembunyi the le, gitu. Kemudian kalau istri saya telepon. Oke, mungkin karena udah mau dijemput. Jadi gitu. Baik, nanti nanya ayahmu, bapakmu, kamu, misalnya, kamu guru, itu ya. Nanti gitu. Nah, nanti kalau do yang ada kata kerja. Contoh, main tenis setiap hari, coba langsung aja. Langsung aja, play tennis every day gitu. Play tennis. Every day? No. Atau kalau misalnya kamu tanya, kebiasaan berarti ya. Read book every day, coba. Read book every day? No. Jadi itu pertanyaan yang kebiasaan. No, I don't read book every day. Misalnya nonton TV ya, watch TV every day. Atau play game every day? Play game every day? No. Enggak, pasien tanya. Play game every day? No. Play game every day? Play game every day? Play game every day? No. Itu sebenarnya awalannya do. Cuma do-nya bisa hilang kalau kamu lupa. Karena sebenarnya do you. Itu kalau mau lengkap, you play game. Lengkap lagi, do you play game every day. Gitu ya. Oke, thank you. Jadi gitu. Do you play, itu artinya kebiasaan. Nanti kalau dia ya does he. Kalau dia ya bilang aja your father play tennis every day, itu aja. Karena sebenarnya kan you, kalau you play game, tapi you-nya hilang karena langsung menunjuk toh.
You play game every day? No. Nanti kalau your father ya, your father play tennis every day gitu. Nanti kalau mau dilengkapi ya, kalau you pakai do, kalau he pakai does, gitu ya. Gitu. Question? Jadi PR-nya di rumah nanti paling tanya profesi sebanyak-banyaknya, petani, apakah Anda petani, apakah Anda profesor, apakah Anda guru, apakah Anda bisnismen, apakah Anda seorang supir dan sebagainya. Kemudian kalau kebiasaan kamu main tenis everyday, kamu main game everyday, walaupun kamu lupa kata you, tapi asal kamu ngomong sama orang ya play game everyday, kalau tambah you play game everyday, lengkap lagi do you, gitu ya, do you. Kan kalau saya tanya kamu, cukup gini kan sudah menunjukkan you tuh, play game everyday? No. Kalau mau lengkap lagi, do you play game everyday? Lebih lengkap lagi, do you. Ya, kalau lengkap ya, kalau enggak ya play, ada kata play, bermain. Watch TV everyday? No. Study everyday? No. Kemudian play badminton every day? No. Play football every day? No. Gitu ya. Gitu. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.